فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ استعمال کرنے سے 1 منتھ میں 10 kg تک آپ اپنا وزن کم کر سکتے ہیں۔ سب سے کم دام میں ویٹ لاس کا طریقہ ہمارے یہاں موجود ہے، وہ بھی نو سائیڈ افیکٹ، نو ڈائٹ، نو ایکسرسائز کے ساتھ۔ آج ہی کانٹیکٹ کریں فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ سے اور اپنے آپ کو خوبصورت بنائیں۔ فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ، گولڈن ہیٹس کالونی، پلر نمبر 213، راجندر نگر، حیدرآباد، 8142877400۔ ہولی تہوار کے موقع پر تلنگانہ کی گورنر ڈاکٹر تمیلیسائی سندرا راجن نے عوام کو پیغام میں کہا کہ میں ہولی کے تہوار کے موقع پر تلنگانہ کے عوام کو مبارکباد اور نیک خواہشات پیش کرتی ہوں۔ ہولی ایک رنگارنگ اور متحرک تہوار ہے جو لوگوں کے درمیان بھائی چارے اور اتحاد کو مضبوط کرتا ہے اور معاشرے میں امن اور خوشحالی کی علامت ہے۔ ہولی رنگوں کے چھڑکاؤ کے پرمسرت جشن کے ذریعے قومی یکجہتی پر ہمارے اعتماد کو تقویت دیتی ہے۔ ہولی کا تہوار تمام سماجی رکاوٹوں کو عبور کرتا ہے اور سماجی تانے بانے کو خوبصورت بناتا ہے اور اتحاد و بھائی چارے کی طاقت کی علامت ہے۔ میں ایک بار پھر اس خوشی اور مسرت کے موقع پر ریاست کے لوگوں کو اپنی مبارکباد اور نیک خواہشات پیش کرتی ہوں۔ ڈائریکٹوریٹ آف انفورسمنٹ ویجیلنس اینڈ ڈیزاسٹر مینجمنٹ GHMC نے بدھا بھون میں NHS ہاسپٹل حیدرآباد کے تعاون سے 100 DRF اہلکاروں کو فرسٹ ایڈ CPR AED پر تربیتی پروگرام کا انعقاد عمل میں لایا۔ یہ تربیت EV اینڈ DMG GHMC کے تمام ملازمین کو مقررہ وقت پر کرائی جائے گی۔ DFOs SFOs NHS اسپتال کے عملے اور پرکاش ریڈی IPS ڈائریکٹر EV DM GHMC نے پروگرام میں شرکت کی۔ ఎన్ని చేయగలిగితే అంత మంచిది. ఓకే రైట్ నెక్స్ట్ టీమ్ థాంక్స్. MLC انتخابات کی تیاری کا جائزہ اجلاس کمشنر پولیس آفس میں منعقد کیا گیا۔ سائبرآباد CP نے SIs کے لیے پرفارمنس اپریزل ہینڈ بک بھی لانچ کی۔ سائبرآباد پولیس کمشنریٹ میں MLC انتخابات کی تیاریوں کا اجلاس منعقد ہوا۔ اس میٹنگ میں بنیادی طور پر محبوب نگر، رنگا ریڈی، حیدرآباد ٹیچرز حلقے سے 13 مارچ پیر کو منعقد ہونے والے تلنگانہ قانون ساز کونسل کے 2 سالہ انتخابات پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ میڈچل ملکاجگری میں 3 راستوں، رنگا ریڈی میں 9 راستوں کی کل 12 اور رنگا ریڈی میں 13 مقامات پر 13 پولنگ اسٹیشن اور میڈچل ملکاجگری اضلاع میں 5 مقامات پر 7 پولنگ اسٹیشنوں کی نشاندہی کی گئی ہے۔ سائبرآباد کے متعلقہ SHOs کو ہدایت دی گئی ہے کہ وہ اپنے اپنے دائرے اختیار میں پولنگ اسٹیشنوں، پولنگ علاقوں کا دورہ کریں اور متعلقہ محکموں کو شامل کر کے پولنگ اسٹیشنوں پر سیکیورٹی فراہم کرنے کے لیے بندوبست اسکیم تیار کریں۔ مرکزی وزیر سیاحت کشن ریڈی نے ایک 4 سالہ کمسن لڑکی کے افراد خاندان کو جس کی آوارہ کتوں کے حملے میں موت واقع ہو گئی تھی 2 لاکھ روپے کی مالی امداد فراہم کی۔ کشن ریڈی امبرپیٹ کے ایروکلا بستی گئے اور پردیپ کے والدین کو پرسا دیا۔ کشن ریڈی نے پردیپ کے غمزدہ والدین کو اپنی تنخواہ سے 1 لاکھ روپے اور BJP کارپوریٹرز کی طرف سے 1 لاکھ روپے کی مالی مدد فراہم کی۔ انہوں نے پردیپ کی بہن کے تعلیمی اخراجات برداشت کرنے کا بھی اعلان کیا۔ انہوں نے کمسن بچے کی موت کے لیے GHMC کے عہدیداروں کی نااہلی کو مورد الزام ٹھہرایا ہے۔ جلسہ عظمت قرآن و ختم نبوت کے عنوان پر ایک جلسہ گنج شہیدان جھرہ آصف نگر میں منعقد کیا گیا۔ اس جلسے میں پیر طریقات، رہبر شریعت، شہزادہ حضور غازی ملت، تاج العلماء حضرت علامہ مولانا شاہ سید نورانی میاں اشرف اشرفی الجیلانی نے مہمان خصوصی کے طور پر شرکت کی۔ بعد ازاں اس دوران دیگر حضرات بھی موجود تھے۔ انڈین کونسل آف میڈیکل ریسرچ ICMR نے ملک بھر میں بخار اور کھانسی کے معاملات میں اچانک اضافے کی اصل وجہ انفلوئنزا وائرس H3N2 کے طور پر شناخت کی ہے۔ انفلوئنزا وائرس کے بڑھتے ہوئے معاملات کے پیش نظر ایمس کے سابق ڈائریکٹر ڈاکٹر رندیپ گلیریا نے حال ہی میں اہم تبصرے کیے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ وائرل COVID-19 کی طرح پھیل رہا۔ یہ وائرس جو کہ ہوا میں پھیلنے والی بوندوں سے پھیلتا ہے، بوڑھے افراد، قوت مدافعت سے محروم اور دائمی بیماریوں میں مبتلا افراد کو محتاط رہنے کا مشورہ دیا جاتا ہے۔ فی الحال انفلوئنزا اے ذیلی قسم H3N2 کے کیسز پورے ملک میں بڑھ رہے۔ ہر سال موسم کی تبدیلی کے وقت وائرس بدلتا رہتا ہے، اسے اینٹی جینک ڈرفٹ کہتے ہیں۔ سابقہ H1N1 وائرس اب H3N2 میں تبدیل ہو چکا ہے۔ قوت مدافعت کم ہونے کی وجہ سے لوگ اس وائرس کے انفیکشن سے آسانی سے متاثر ہوتے ہیں۔ گلیریا نے کہا کہ وائرس سے متاثر افراد میں بخار، کھانسی، گلے کی سوزش، گلے کی خراش اور ناک بہنا جیسی بنیادی علامات ظاہر ہوتی ہیں۔
उन्होंने कहा कि ये वायरस बूंदों के जरिए एक शख्स से दूसरे में आसानी से फैलता है। उन्होंने कहा ये फ्लू की एक आम किस्म है, ताहम वायरस अक्सर तब्दीलियों से गुजरने और मुदाफियाती निजाम से फरार होने के काबिल होता है। इस वजह से वायरस के केसेस में इजाफा हो रहा। ताहम डॉक्टर ने कहा ये कुछ तशवीशनाक नहीं और केसेस की बढ़ती हुई तादाद के बावजूद अस्पतालों में दाखिल होने वालों की तादाद में कोई बड़ा इजाफा नहीं हुआ। सऊदी अरब में ईद उल फित्र और ईद उल अजहा की तातीलात का ऐलान कर दिया गया। ईद उल फित्र की तातीलात 17 अप्रैल से होंगी। न्यूज के मुताबिक सऊदी सेंट्रल बैंक सामान्य रमजान ईद उल फित्र और ईद उल अजहा की तातीलात के दौरान बैंक उनकी शाखों और तरसील ज़र के मराकज के औकात कार्ड जारी किए हैं। सामा का कहना है कि रमजान के दौरान सुबह 10 बजे से सपहर 4 बजे तक होंगे। बैंकों की तमाम शाखों के औकात कार्ड यही होंगे। तरसील ज़र के मराकज सुबह 9:30 बजे से शाम 5:30 बजे तक खुले रहेंगे। सामा ने ईद उल फित्र की तातीलात के हवाले से बताया कि पीर 17 अप्रैल 2023 यानी 26 रमजान की ड्यूटी के बाद बैंकों में तातीलात का आगाज होगा। मंगल 25 अप्रैल यानी 5 शवाल से बैंक दोबारा खुलेंगे। ईद उल अजहा के तातीलात जुमेरात 22 जून 2023 यानी 4 जुल्हज को ड्यूटी खत्म होने पर शुरू होंगे। इसके बाद इतवार 2 जुलाई यानी 14 जुल्हज से बैंक दोबारा खुलेंगे। కొన్ని కారణాల వల్ల మా వారి కంపెనీ బంద్ అయింది. పిల్లల స్కూలు, ఇంటి ఖర్చులు ఏం చెయ్యాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు మేమిద్దరం బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీని కలిసాం. తర్వాత కొన్ని రోజులకే మా వారి కంపెనీ తిరిగి ఓపెన్ అయింది. ఇక మా జీవితంలో అన్ని సంతోషాలే. నాకు చాలా కలలున్నాయి, కానీ జేబులో డబ్బులు లేవు. ఇంజనీరింగ్ చదివాను, కానీ జాబ్ లేదు. ఆ సమయంలో నాకేం చేయాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు నా ఫ్రెండ్ ఒకడు బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గురించి నాకు చెప్పాడు. ఆయన్ని కలిసిన తర్వాత నేను ఒక కన్స్ట్రక్షన్ కంపెనీలో ఇంజనీర్ అయ్యాను. మేమిద్దరం ఒకరినొకరు ప్రేమించుకున్నాం. కాని మా ఇద్దరి తరపు పెద్దవాళ్లు మా పెళ్లి ఒప్పుకోలేదు. మేము బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గారిని కలిసాం. ఆ తర్వాత మా పెద్దలు మా పెళ్లి ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ఆర్థిక సమస్యలు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, శత్రుబాధ, విదేశీయానం, సంతాన ప్రాప్తి, ముట్కార్ని వశీకరణం స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. మా అడ్రస్ బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ, మలక్పేట్, హైదరాబాద్. ఫోన్ నంబర్ 9573048697. अब आपको गुर्दे में और पित्ते में पथरी यानी किडनी स्टोन या गैल ब्लैडर स्टोन होने पर नहीं है घबराने की ज़रूरत। शहर हैदराबाद में सालों से इस इलाज के लिए खानदानी सिलसिले से चला आ रहा है भरोसेमंद नाम RS यूनानी फार्मेसी, जहां पर खास तौर पर पित्ते में मौजूद पथरी और दोबारा पथरी ना होने का किया जाता है मुकम्मल इलाज। आपको इस दर्द से हमेशा के लिए मिल जाएगा छुटकारा। नो साइड इफेक्ट्स, नो ऑपरेशन, तशखीस करते हुए दवाएं की जाती है फराहम। तो देर ना करे, जल्द ही तशरीफ लाए। RS यूनानी फार्मेसी, बहादुरपुरा X रोड, अपोजिट केनारा बैंक, हैदराबाद। मजीद तफसीलात के लिए रब्त करें। ఈ రోజు మా కంపెనీ భారతదేశంలోనే నెంబర్ 1 ఎక్స్పోర్ట్ కంపెనీ అయింది. నేను నిజాయితీగా పనిచేసినందుకు గత 3 సంవత్సరాలుగా ఒకే పోస్ట్ మీద పనిచేశాను. కానీ బాబా రజా ఖాన్ బెంగాలీ ఆశీర్వాదంతో వెంటనే ప్రమోషన్ వచ్చింది. ఇప్పుడు నేను జనరల్ మేనేజర్ అయ్యాను. ఎవరితోనైతే నా అఫైర్ ఉందో నేను అతన్నే పెళ్లి చేసుకోవాలనుకున్నాను. కానీ వాళ్ళ ఇంట్లో వాళ్లకు ఇష్టం లేదు. వాళ్ళ అబ్బాయి కూడా వాళ్ళ మాటే వినేవాడు. కానీ బాబా రజా ఖాన్ బెంగాలీ చమత్కారం చేశారు. అప్పుడు మా పెళ్లికి అందరూ ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిళ్లలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, ముట్కార్ని వశీకరణ స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. బాబా రజా ఖాన్, दिलसुख नगर, हैदराबाद. माँ फोन नंबर 9866372438. अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।